Sanibona ngamathongo. Igobongo yini? Igobongo yimpande ezakhiwe umveyinqangi ukuze kusize nje uphele emhlabeni njengomuntu omnyama. Ngobani? La emhlabeni khona imimoya eminingi, khona ama-gene spirits, kukhona imimoya yamadimoni, imimoya yotikolosho, imimoya yengilosi, imimoya eminingi yabantu basekhaya ababulawa, amacala angaqulwa, ababoshwe emhlabeni, abalinda ukuqula nabantu abawabulala, abantu abashona isikhathi singakafiki, akuthiwa balinde la kuze kufike leso sikhathi. Imoya yabantu abadala abahlambuluka abawekelwa amathongo, abaphathele izinto ezinhle, abayingilosi zasekhaya, abafikayo la bahambe ngokuvakasha ngoba sebahlambuluka. Imoya yabantu abesebenzisa amathuluzi okuthiwa izikhwama, sekuyena uthi uyebulala ngaso noma uyephilisa, nololo sikhwama kwakuyimuphi umoya esebenza ngawo, abadinga ukuhlanjulula, abadinga ukuthula lo mthwalo lokubona bakwazi ukuwela. Igobongo lenzani? Lihlambulula yonke le moya, ichitho. Nginabantu engibanika amagobongo, umuntu uqubuka amaqhubu akade kuluma umzimba wonke engazi indaba kungekho maqhubu, aphuze igobongo kuphuma amaqhubu, siphume isichitho, kuphuma amadliso ayekhona edlozini, kuphuma amadliso nemeqo yalabantu abahlala egazini abashona ngayo. Unegazi lomuntu, nedeyi yomuntu owabulawa ngomeqo ukuvuvuka lemlenze ngesikhathi esithize, usuyahamba usuphathwa yinyawo. Yigadlo ezabakhona emzimbeni yabantu basekhaya noma ezabakhona amawakhe esakuthwele. Amagobongo ahlambulula konke lokho, asuse yonke imoya emibi, ayahlukanisa nemoya emibi nemikhokha emibi, ngoba abanye benezinzalo nihambe ningena igodla ngoba nigula benifaka kwimisamo engamihle engayona yasekhaya, nithi bese abazali bakho bafuna ukubheka impilo ngoba uyingane egulayo. Kubalulekile-ke ngane zamathongo ukuthi uma uthola igobongo uthole umuntu oli-understand-ayo nolaziyo. Igobongo impande esuka emhlabathini, lezi zinto uNkulunkulu asizisebenzisa ngoba noJesu kwakufika umuntu egula kuyena, wathatha amathe nodaka, wayegula ngokungaboni, wagcoba la emahlweni ekhala ethi Ndodana kaDavide ngisize angiboni, wagcoba la emahlweni avuleka amehlo ngodaka. Uyangizwa? Lo mhlaba uNkulunkulu umveyinqangi wasinika ukuthi sibe ne-dominion, kodwa khona imoya esilwisayo phakathi kwalo mhlaba. Ngibuye ngifuna ukuthinta isimo samabhayi ney'ngubo engiy'bona zabantu abadala. Amabhayi mevezwa yithunga, khona amabhayi okufanele uwabike ungawagqoki, khona amabhayi okufanele uwagqoke isikhathi esithize uwakhiphe. Angiqanga la ufanele uwabike ungawagqoki noma uwabike uwagqoke isikhathi esithize. Asiqale ngaleli elibovu elinehawu. Lo mbala omovu umele ubunzima, isidalwa sakini esibhekene naso, kambi lowo muntu akathathanga isipho sabantu abadala noma akazange alungise izinto emhlabeni, noma akazange aphile kahle, noma uwumuntu weganga, noma umuntu owenza ezinye izinto kwela moya ezingekho right, ngoba abanye abantu basebenzisa amandla omkhathi. Okay, iBhayibheli lithi floor 13 in the sky. Floor 13 ila kuhlala khona imoya yamajini namadimoni nayo yonke into. Okay, lowo muntu mayevela kuwena egqoke lawo mabhayi, mase uthathe leyo bhayi uligqoke emzimbeni, uyakukhombisa emzimbeni, uyalithatha uyaligqoka, shuthi lowo mzimba obukuyena ufuna kuwele kuwena. Amabhayi anjalo amayafa ahlambululwe ngenkambi, amahlambululwe ngey'nyongo emikiswe ngenkambi. Okay, ngaphambi ukuthi uligqoke, uma ukuthi kumele lapho indaba ukuvele for uligqoke isikhathi esithize, mase uyalikhipha. Kodwa isikhathi esiningi uligqoka kanjani? Ibhayi liveza ubunzima ukuthi ithunga lisebunzimeni. Ihawu leli laphaya liveze lifike kuwena ngokukuvikela, kodwa lisebunzimeni. So isikhathi esiningi lelo bhayi awuligqoki, uyezwa? Uma uligqoka futhi uligqoka isikhathi esithize. Yingakho uthola umuntu ekuthiwa agqoka amabhayi, adla amagobongo, agqoka amabhayi, kube right, kukhanye yonke into. 7 months later, 8 months later, izinto seziba nzima, selahlekelwa yikona konke, sekunzima, sekuyavaleka, akusathandeki, sekuvuka namacala. Ngobani? Ukhumbule kuwena imoya ehlukile, unengilosi yamveli nqangi,
nengilosi sasekhaya kwabantu abadala bahlambuluka. Masuba nalaba besebenza ngesimo sesintu, beyinyanga, bebathandazi, beyizangoma, okay, bayazi bona besebenza ngokukhanya noma ngokumnyama. Abantu abasegazini labo. Masekuba abantu abahambe bekhala, abantu abaphuphuma. Abanye benu nje niyaphila emhlabeni uhlale kwisisu noma uvudle kwesisu esaphuphuma omama wakho aphumelwa ingane eziwu-7 ngaphambi kokuthi kuhlale wena. Labo bantu bahlele kuwena masithuna umnono omubi. Asithi-ke wena manje bekukhombisile amabhayi, usuwadlile amagobongo zakho ziyakhanya zi-right, sekuphele iy'nyanga ey'thize izinto seziyabheda. Yini ndaba? Abaningi benu ninengilosi naloko kuthiwa isithunywa, nengilosi ezingokukhanya. Bathi zithunywa ngesintu kodwa kukhona iy'thunywa zabantu abadala ababehlambulukile, masikhona ingilosi nje yaNkulunkulu. Okuyingilosi yaNkulunkulu le ithinte nomuntu kuthiwa umuntu ohlanyayo emgaqweni, kodwa uthola umuntu ohlanyayo aqhamuze kuwena athi wena wakaba kanje 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 obhasobha kanje, uzudumale kuthi hawu lo muntu wazi ngani ngoba phela uhlala ngekhanda. Iy'ngilosi lezo nje esuke zihleli kumuntu, isipho nje aphiwe sona. Uyangizwa? Ukuhlanya kusho lutho la ekusuke kuhlanya ukuthi leyo ngilosi isamile, uma uNkulunkulu uyavuka kuyena. Khona iy'ngane zaNkulunkulu direct. Uyangizwa? Sho ukuthi uma ingane yaNkulunkulu direct unana le minye imoya, uma ugqoka amabhayi isikhathi eside ayayisinda ingilosi, isindelwe. Omunye athi ngikhulu ngidla iy'mpande, njengoba sengidla iy'mpande ukuthandaza kwami sekuthe ukwehla kancane. Ingoba uma udla iy'mpande usuke usiza laba kwi-DNA yakho bahlambulule wenza yonke into, kodwa iy'mpande ziyasinda isithunywa. Ngiyangizwa? Isithunywa khona iy'washo zazo ey'thize, hhayi noma isiphi, ngoba khona iy'washo ezibiza imoya emibi, amajini. Kufanele uhlanganisele umelaphi wendabuko uma ukuthi ngempela uxhumene la moya, ngoba nawo amajini ayathanda iy'nuka kamnandi. Uyangizwa? Lezo washo lezo fanele zihlanganiswe ngendlela okusho ingilosi yamelaphi wendabuko, lo osuke esebenza ngesikhwama esimhlophe, akwazi akuphakamisela ingilosi yakho. Mase udla amagobongo khona ukuhamba ulihlanganise iy'washo namanzi okuhlukana kwawo, amanzi emvula iduma, emvula ikhiza, amanzi esiphethu, amanzi empophoma, amanzi omfula, akhiwa ngey'khathi ey'thize, okay, namanzi kuthiwa iy'thombokala. Kufana njengonyanga, uma uyinyanga, inyanga umuntu ukhuluma nomuthi direct, umuthi ukhulume nawe, umuthi uyamazi, impande yamazi, iy'hlahla ziyamazi. Uma uhamba uyokha impande, angeke ngitshele into enza kumina, kade ngihamba kuqubaya laba besiNguni laba abanomnyanga. Ngahamba ngaya lapha ehlathini ngesikhathi besishilo, and ihlathi akuyona indawo yokudlalela ngoba nalapha akhona ama-jeans, okay. Ngahamba ngaya lapho ngathi nginyathela, wathi ungabisanyathela ngoba uma unyathela uzoduka la, iminyaka ize ibe u-7 noma ibe u-20. Kusho ingilosi, kusho okhokho. Ngaphakamisa unyawo, ngiyabona ngicishe nganyathela uma ngibuka nje kwama-mushroom nje, uma ngibuka amawazi ama-mushroom. Bathi la kuhlala ama-jeans, wanyathela la azokudikisa 7 to 10 years la ehlathini, uloku urawunda nje, uloku urawunda, okay. Ngathi sengiqhubeka sengifike ngisika omunye umuthi, lathi khehle ungawusiki umuthi ngasesinxeleni, usike ngala, ima ngale esandleni sokudla, ngoba isithunzi sakho siwela phezu kwawo. Ngesathi usika uzobe usunquma impilo yayo. Lo moya ongikada uwumoya ohlambulukile. Inyanga ngomthetho ayikwazi ukuhlola, kodwa uma iphiwe kokubili iyakwazi. Angisho inyanga esimisa igubhu esimisa ibuko, sekukhona ukuthwala lapho. Inyanga kuqala efika ithathe i-herb, ithathe ihlamvu, ikwazi ukulapha i-diabetes, ikwazi ukulapha i-asthma. Uma uthi nabe ufuna umnyanga, amaphilisi akhiwa ngawo iy'hlahla nje, amanye amaphilisi akhiwa ngey'cubu zabantu ney'cubu zey'lwane. Ubunyanga akuyona into edimoni, kodwa ubunyanga kwakumele kufanele bulapho, ufike uyitshele inkinga, ikutshele ukuthi ikuhlanganisele iy'hlahla ezaziyo. Angisho iy'hlahla zokwakha iy'lwane namalumbu noma mlambo, angisho inyanga mina esimisa ama-jeans ezingokubulala. Ngiphinde ngikhuluma ngezembatho. Kubalulekile wazi izembatho zakho ugqoke isikhathi singakanani, ngoba masudla amagobongo agqoke izembatho zakwa-right yonke into, after 8-9 months azokubangela iy'nkinga lawo mabhayi. Ayakwazi nakudonsa ama-jeans uma usuwagqoke kwaze kweqe, ngoba leso sidalwa suke sesingekho lapho. Kufanele uwathenge uwabeke lapha emsamo, noma usuwagqokile isikhathi abashilo wabeke lapha emsamo. Isikhathi abashilo usithola kuba kumelaphi wendabuko oneqiniso, o-understand-a imoya. Nginipha lezi zinto ngaphambi kokuthi kuphele unyaka ngoba angifuni ukuthi niqale unyaka ozayo ningazi ukuthi nimi kanjani kwela moya. U-90% wenu niphethwe ingilosi. Balaphe ngempande, uthole amanzi emvelo, uthole le washi abashoyo, mase amabhayi abo uyakubeka lapha emsamo, uma kuthi ena kufanele uwagqoke.
Inkinga-ke manje sube sisaba ukubuza. Amakhosi amakhulu.